है दीदी भाई केमन आछो आमी खूब भालो आछि तुमी केमन आछो थैंक यू सो मच नो वीडियो कॉल कोई वीडियो कॉल वॉल कुछ नहीं मैं लाइव ज्वाइन करो इधर आओ बात करो ओके कोई वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कुछ भी नहीं बस लाइव ज्वाइन करती हूँ हर रोज़ तो आप लोग भी आ जाओ बात करो अगर अच्छे लगे ना लगे कोई बात नहीं हर किसी के पसंद एक जैसे नहीं होते और हर किसी को मैं पसंद हूँ ये मुमकिन नहीं है ना अलग अलग लोग अलग अलग पसंद कोई बात नहीं ये मेरे को कोई आता जाता नहीं है ये बात तुम्हें खूब सुंदर लागছে दीदी भाई थैंक यू सो मच प्रियंका थैंक यू 200 लाइक हाँ 200 लाइक जल्दी करो परफेक्ट थैंक यू याद दिलाने के लिए बोलने के लिए अरे यार तुम मेरे को याद दिला रहे हो कि बोलो है ना थैंक यू परफेक्ट हाँ मैं भूल ही गई थी दोस्तों से बात करते करते थैंक यू सो मच परफेक्ट हाय हेलो जी हाँ प्लीज़ फ्रेंड्स अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके लाइव को लाइक कर दो जल्दी करो दोस्तों हाय हेलो जी 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 बोलिए बोलिए मैं वेस्ट बंगाल नदिया जिला से हूँ मैं बंगाली हूँ बोधी फेसबुक आईडी लिंक दाओ प्लीज सॉरी नहीं देती हूँ मैं नहीं देती हूँ अनेक दिन तुम्हार लाइव देखी खूब सुंदर लगे ताई थैंक यू प्रियंका थैंक यू सो मच हेलो टुलू बेबी यस बोलिए कहाँ से हो आप प्लीज़ लाइव को लाइक करो फ्रेंड्स डबल टैप करो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और प्लीज़ लाइव को लाइक कर दो जितने नए नए फ्रेंड आ रहे हो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके प्लीज़ लाइव को लाइक कर दो फ्रेंड्स अरे সন্দীপ বলো 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 আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও তোমার প্রবলেম আমি কথা বললেও তোমার প্রবলেম আমি যে কি করি তোমাকে নিয়ে अब कब तक रहोगी मैं पता नहीं 3-4 बजे तक रुकूंगी ओके मैं बहुत लेट नाइट लाइव करती हूँ ओके आई लव यू टू ऑल সৌভিক কোনো কমেন্ট নেই পার্থ দেব সব ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সব কি ঘুমিয়ে পড়লে মুরাদ কোথায় গেলে গেছে ভেগে গেছে সব ভেগে গেছে এত বন্ধু দেখেছে চলো এখন আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়ি বা চলো আমি একটু আমার কাজটা মিটিয়ে নিই শুরু হয়ে গেছে কোনো কাজ না থাকলে ঘুমিয়ে পড়ো আমার অনেক কাজ আছে গো আমার লাইভে তোমার যদি কাজ না থাকে সন্দীপ তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তোমার বাদরামি কিন্তু ছুটিয়ে দেবো রোজ এসে বেকার কথাবার্তা হাই বৌদি কেমন আছো এই তো তাহলে কমেন্ট করছো না কেন সৌভিক ভিলেন কোথায় গেল ভিলেন বাদ দাও নায়ক কোথায় গেল তুমি তো নায়ক ভিলেন তুমি বাদ দাও ভিলেনকে আমি পরে দেখছি दीदी भाई একটু सपोर्ट করবে प्रियंका प्लीज़ सभी फ्रेंड ये प्रियंका की चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम सभी लाइव करते हैं आप लोग सभी को सपोर्ट कर दीजिएगा ओके थैंक यू सो मच हाय डार्लिंग यस बोलिए डार्लिंग अच्छा कल के तुम्हार लाइव देखते देखते आमार 3টে বেজে গেছে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আচ্ছা তোমার 3টে বেজে গেছে আমি ভাবলাম তোমার 12টা বেজে গেছে বুঝি অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিতে হবে না কেননা এটা আমার লাইভে যারা আসে তারা যদি বলতে বলে আমি অবশ্যই বলি ঠিক আছে আমরা সবাই সবাইকে সাপোর্ট যদি করি তবেই আমরা সবাই এগোতে পারবো তাই না শুধু আমি এগোবো আর কেউ এগোবে না এই মেন্টালিটি আমার আসে না ঠিক আছে বুনু আসবে আমি যখন বলতে বলবে আমি অবশ্যই বলে দেবো প্লিজ প্রিয়াঙ্কা চ্যানেলটা তোমরা যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও যত সম্ভব ও শর্ট ভিডিও করে লাইভ করে আমি মনে হয় শর্ট ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করেছিলাম মনে হয় সেটা দেখেই তুমি এসেছো তাই না লাইক ডান থ্যাংক ইউ বুনু থ্যাংক ইউ সো মাচ সো সুইট সো সুইট কেন পারতো শুনি কেমন আছো সোনা বৌদি আমার আমি খুব ভালো আছি সোনা দেওর আমার বাবা সোনা রূপো হিরে তামা আমি আর কত কিছু যে হবো প্লিজ লাইভটা লাইক করে দাও फ्रेंड्स डबल टैप करके लाइव को लाइक कर दो जल्दी करो लाइक करबो ना करते ही होबे संदीप तुम्हें लाइवटा लाइक करते ही होबे जोर जबरदस्ती जल्दी लाइव को लाइक करो जल्दी लाइव को लाइक करो फ्रेंड्स जितने नए नए